Bonjour et pardon, priorité au direct, le Saint-Père vient d'arriver dans la salle Paul VI pour le rendez-vous du mercredi pour l'audience générale. Il a salué les quelques 6000 fidèles présents aujourd'hui dans la salle Paul VI et il va maintenant ouvrir cette audience. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. Parola di Dio. De la lettre de Saint Paul aux Romains. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. All who are led by the Spirit of God are children of God. For you did not receive a spirit of slavery to fall back into fear, but you have received a spirit of adoption. When we cry, Abba, Father, it is that very Spirit bearing witness with our spirit that we are children of God. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Brüder, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, so dass ihr immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selber bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Vosotros habéis recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar, Abba, Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde que somos hijos de Dios. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Todos os que se deixam guiar pelo Espírito
Esses é que são filhos de Deus. Vós não recebestes um espírito que vos escravize e volte a encher-vos de medo, mas recebeste um espírito que faz de vós filhos adotivos. É por ele que clamamos, Abba, ó Pai. Esse mesmo espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Palavra do Senhor. من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. إن الذين ينقادون لروح الله يكونون أبناء الله حقا. لم تتلقوا روح عبودية لتعودوا إلى الخوف، بل روح تبن به ننادي أبا يا أبتي، وهذا الروح نفسه يشهد مع أرواحنا بأننا أبناء الله. كلام الرب. Z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba, Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Proseguendo En poursuivant le catechesi, les catéchèses sur le Notre Père, partiamo nous dall'osservazione partons de l'observation que dans le Nouveau Testament, la prière semble vouloir atteindre l'essentiel, au point de se concentrer en un seul mot, Abba, Père. Nous avons écouté ce que écrit Saint Paul dans la lettre aux Romains. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramener à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Et aux Galates, l'apôtre dit et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs et cet esprit crie Abba, c'est-à-dire Père. Revient deux fois la même invocation dans laquelle est condensée toute la nouveauté de l'Évangile. Après avoir connu Jésus et écouté sa prédication, le chrétien ne considère plus Dieu comme un tyran dont il faut avoir peur. Il n'a plus peur de lui, mais ressent fleurir, pousser dans son cœur la confiance en lui. Il peut parler avec le Créateur, l'appelant Père. L'expression est tellement importante pour les chrétiens que souvent est gardée intacte dans sa forme d'origine. Le mot donc Abba. C'est rare que dans le Nouveau Testament, les expressions araméennes ne soient pas traduites en grec. Nous devons imaginer que ces mots araméens
sont comme si la voix de Jésus avait été enregistrée. Ils respectaient l'idiome de Jésus. La première parole du Notre Père, nous trouvons tout de suite la nouveauté radicale de la prière chrétienne. Il ne s'agit pas seulement d'utiliser un symbole, la figure du Père, qu'il faut lier au mystère de Dieu. Il s'agit en revanche d'avoir, pour ainsi dire, tout le monde de Jésus transversé dans nos cœurs. Si nous réalisons cette opération, nous pourrions prier avec vérité le Notre Père. Dire Abba est quelque chose de beaucoup plus intime et plus émouvant que appeler simplement Dieu Père. Voilà pourquoi certains ont proposé de traduire cette parole d'origine papa comme papa ou babbo. Ce sont des mots italiens. En effet, au lieu de dire notre Père, on dit papa. Hein? Nous continuons de dire notre Père, mais avec le cœur, nous sommes invités à dire papa, avoir un rapport avec Dieu, comme celui d'un enfant avec son père. Il dit papa, et il y en a qui disent babo, père. En effet, ces expressions évoquent l'affection, évoquent la chaleur, quelque chose qui nous projette dans un contexte de l'âge d'enfant. L'image d'un enfant complètement enveloppé par l'accolade d'un père qui a une tendresse infinie pour lui. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs, pour bien prier, il faut avoir un cœur d'enfant pour bien prier. Pas un corps suffisant. Non, on ne peut pas prier comme ça. Il faut prier comme un enfant dans les bras de son papa. Mais sûrement, ce sont les évangiles à nous mieux introduire dans le sens de cette parole. Que signifie pour Jésus cette parole? Le Notre Père prend son sens et sa couleur si nous apprenons à le prier après avoir lu la parabole du Père miséricordieux. Par exemple, le chapitre 15 de Luc. Imaginons cette prière prononcée par le Fils prodigue. Après avoir expérimenté l'accolade de son Père, qu'il avait attendu longuement. Un Père qui a oublié les mots durs qu'il lui avait adressés, un Père que maintenant il fait comprendre tout simplement qu'il lui a vraiment manqué. Alors nous découvrons que ces paroles prennent de la vie, ils prennent de la force et nous demandons, est possible que toi, Dieu, tu connaisses seulement l'amour? Tu ne connais pas la haine? Non. Et Dieu répondrait, je ne connais que l'amour. Où il y a en toi la vengeance, prétendre la justice, la colère pour ton honneur blessé. Et Dieu répondra, je ne connais que l'amour. Le père de cette parabole a, dans ses façons d'agir, quelque chose qui rappelle l'âme d'une maman. Ce sont surtout les mamans qui excusent tout à leurs enfants, à ne pas interrompre l'empathie vis-à-vis de leurs enfants, à continuer de les aimer, même quand ces enfants ne mériteraient plus rien. Il suffit d'évoquer cette expression « Abba » pour que se développe une prière chrétienne. Et Saint Paul, dans ses lettres, suit ce même chemin. Et cela ne pourrait pas être autrement, puisque c'est le chemin que Jésus nous a appris. Dans cette invocation, il y a une force qui attire tout le reste de la prière.
Dieu est à ta recherche, même si toi tu ne le cherches pas. Dieu t'aime, même si tu l'as oublié. Dieu voit en toi une beauté, même si tu penses d'avoir gâché, d'avoir gâché tous tes talents. Dieu, ce n'est pas seulement un père, mais c'est comme une mère qui n'arrête jamais d'aimer sa créature. D'ailleurs, il y a une sorte de gestation qui dure à jamais, qui va bien au-delà des 9 mois. C'est quelque chose qui génère un circuit infini d'amour. Pour un chrétien, prier est tout simplement dire Abba. Dire Abba, dire Papa, dire Père, mais avec la confiance d'un enfant. Il est possible que nous aussi, il nous arrive de marcher sur des chemins éloignés de Dieu, comme cela est arrivé au Fils prodigue, ou alors de précipiter, de tomber dans une solitude qui nous fait sentir abandonnés dans le monde, ou alors encore de commettre des fautes et de se sentir comme paralysé par ce sens de culpabilité. Dans les moments difficiles, nous pouvons encore trouver la force de prier en commençant par le mot Abba. Mais ce mot, il faut le prononcer avec tendresse. Abba, Papa. Lui, il ne cachera pas son visage. Souvenez-vous bien. Peut-être en lui des choses mauvaises. Il ne sait pas comment résoudre toutes ces choses. L'amertume pour avoir faire des choses. Lui, il ne cachera pas son visage, le Père. Il ne restera pas silencieux. Tu lui dis « Père » et il te répondra. Tu as un Père, mais je suis un délinquant, mais tu as un Père qui t'aime. Dis-lui, Père, commence à prier comme ça. Et dans le silence, il nous dira, il nous a jamais perdu de vue. Mais Seigneur, mais j'ai fait des choses, je ne t'ai jamais perdu de vue, je sais tout, je connais tout. Mais je suis resté toujours à tes côtés. Fidèle à mon amour pour toi. Voilà là, sa réponse. N'oubliez jamais de dire Père, merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, après avoir connu Jésus et écouté sa prédication, le chrétien ne considère plus Dieu comme un tyran à craindre. Il n'a plus peur, mais il entend faire germer en son cœur la confiance en lui. Il peut parler avec le Créateur
en l'appelant Père. L'expression est tellement importante pour les chrétiens que souvent on l'a conservée intacte dans sa forme d'origine, Abba. Dans la première parole du Notre Père, nous trouvons la nouveauté radicale de la prière chrétienne. Dire Abba, c'est bien plus intime et émouvant que d'appeler simplement Dieu Père. C'est l'appeler Papa, à l'image d'un petit enfant, complètement enveloppé par le baiser d'un père qui éprouve une infinie tendresse pour lui. Le Notre Père prend tout son sens si nous apprenons à le prier après avoir lu la parabole du Père miséricordieux qui accueille son enfant prodigue en lui faisant comprendre combien il lui a manqué. Dans cette expression « Abba », il y a une force qui attire tout le reste de la prière. Dieu te cherche, même si tu ne le cherches pas. Dieu t'aime, même si tu l'as oublié. Dieu est comme une mère qui ne cesse jamais d'aimer sa créature. Pour un chrétien, prier, c'est simplement dire « Abba ». Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di dare il benvenuto ai pellegrini francofoni, specialmente ai giovani di Bordeaux e di Lyon. Alla vigilia dell'apertura della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, vi invito a rivolgervi al nostro Padre comune, chiamandolo Abba. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux d'accueillir les pèlerins francophones, en particulier les jeunes de Bordeaux et de Lyon. À la veille de l'ouverture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, je vous invite à nous tourner ensemble vers notre Père commun, en lui disant nous aussi « Abba ». Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles that you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is the summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of today's audience. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Lord's Prayer, we now reflect on its very first words, Our Father. St. Paul's letters testify that the earliest Christians, guided by the Holy Spirit, prayed using the Aramaic word for Father that Jesus himself had used, Abba. At the beginning of the Lord's Prayer, then, we can hear an echo of the voice of Jesus himself, who teaches the disciples that to pray is to share in his own intimate and trusting relationship with the Father. The parable of the prodigal son shows us most vividly how Jesus wants us to understand our Heavenly Father and his infinite love, mercy, and forgiveness. Indeed, there is something maternal about this love of the Father, which accompanies and nurtures the development of our new life in Christ as his adoptive sons and daughters. All the newness of the gospel and the very heart of our prayer as Christians is in some sense summed up in that one word, Abba. Even in the most difficult times in our lives, may we never be afraid to turn in trust and confidence to the Father, praying in the words that Jesus taught us, Abba, our Father.
His Holiness will now greet the English-speaking pilgrims and visitors in Italian. Do un benvenuto ai pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente ai gruppi provenienti dalla Corea e degli Stati Uniti d'America. Nel contesto della prossima settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, rivolgo un saluto particolare agli alunni dell'Istituto Ecumenico di Borsei. Il mio cordiale saluto va inoltre ai sacerdoti alunni del Pontificio Collegio Americano. Su tutti voi invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. I welcome all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups coming from Korea and the United States of America. In the context of the forthcoming week of prayer for Christian unity, I offer a special greeting to the group from the Bossé Ecumenical Institute. My cordial greeting also goes to the priest alumni of the Pontifical North American College in Rome. Upon all of you, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française et anglaise et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir das Vaterunser betrachten, sehen wir, dass sich alle Neuheit des Evangeliums in der Anrede Abba, Vater, verdichtet. Dieser aramäische Ausdruck gibt gewissermaßen die Stimme Jesu selbst wieder. Wer Jesus kennenlernt und seine Verkündigung gehört hat, spürt in seinem Inneren solches Vertrauen zu Gott, dass er ihn Vater nennen kann. Es geht nicht darum, ein Symbol für das Geheimnis Gottes zu verwenden, sondern Jesu ganze Welt ins eigene Herz hineinzunehmen. Wer das tut, kann wirklich das Vaterunser beten. Abba ist die vertraute, innige Anrede eines Kindes an den Vater und drückt die Liebe und Wärme aus, die es in der Geborgenheit bei seinem Vater empfindet. Anhand des Gleichnisses vom barmherzigen Vater lernen wir das Vaterunser in dieser Vertrautheit zu beten. Die offenen Arme des Vaters erinnern auch an das Gemüt einer Mutter, die ihr Kind immer liebt. So reicht schon allein die Anrede Abba, die das Beten entfaltet. Denn Gott sucht dich, selbst wenn du ihn nicht suchst. Er liebt dich, selbst wenn du ihn vergessen hast. Er erkennt in dir eine Schönheit, selbst wenn du meinst, alle Talente vergeudet zu haben. Für einen Christen ist es schon ein Gebet, einfach Abba, Vater, zu sagen. Es folgt nun eine kurze Ansprache des Heiligen Vaters an die deutschsprachigen Pilger auf Italienisch. Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. Saluto in particolare la delegazione del Burgenland, accompagnato dal Vescovo Monsignor
Egidius Sivkovics. Nonché il comitato festivo del Carnevale di Colonia insieme al cardinale Rainer Weckli. Dio è il nostro Padre e possiamo essere del tutto certi del suo amore fedele per noi. Lo Spirito Santo ci renda veri figli di Dio e ci guidi sempre. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Herzlich heiße ich die Pilger deutscher Sprache willkommen. Besonders begrüße ich die Delegation des Burgenlandes in Begleitung von Bischof Egidius Sivkovic sowie das Festkomitee des Kölner Karnevals zusammen mit Kardinal Rainer Wölki. Gott ist unser Vater und wir dürfen seiner treuen Liebe zu uns ganz gewiss sein. Der Heilige Geist mache uns zu wahren Kindern Gottes und leite uns alle Zeit. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, seguimos con la catequesis sobre el Padre Nuestro y lo hacemos observando que esta oración se centra en la palabra Abba, Padre. Esta expresión es tan importante para los cristianos que se ha conservado en su propia original, escuchando en ella la misma voz de Jesús. San Pablo nos dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar Abba, Padre. El cristiano que ha conocido a Dios y ha escuchado su palabra no lo considera como un tirano al que debe temer, sino que siente confianza y afecto hacia Él, como un niño en los brazos de su papá. La parábola del Padre Misericordioso nos enseña el sentido de la palabra Abba a través de los sentimientos del Hijo pródigo. La actitud de la figura del Padre de esa parábola que abraza al Hijo después de haberlo esperado por mucho tiempo nos recuerda el espíritu de la Madre que sigue amando y perdonando a los hijos aunque no lo merezcan. Para un cristiano, rezar es decir simplemente Abba. En cualquier momento de nuestra vida podemos encontrar la fuerza y la alegría del corazón dirigiéndonos con confianza a nuestro Padre. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Los animo a dirigirse a Dios como un Padre que nos ama y que sale a nuestro encuentro. No se cansen de llamarlo, porque Él como Padre bueno viene a sanar nuestras heridas y a restablecer la alegría de ser sus hijos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Après avoir salué les fidèles de langue espagnole, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. Portuguesa, presentes nesta audiência, testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. O cristão, depois de ter conhecido Jesus e ouvido a sua pregação, já não considera Deus como um tirano que mete medo, mas sente florescer no seu coração a confiança e confidência com Ele. Pode falar com o Criador chamando-lhe Pai. Não se trata simplesmente de usar um símbolo, a figura do Pai, associando-a ao mistério de Deus, mas todo o mundo de Jesus é transvasado no nosso coração. No texto lido da carta aos Romanos, e o mesmo aparece na carta aos Gálatas, ouvimos a palavra aramaica Abba, Pai. Ora, no Novo Testamento é raro que as palavras aramaicas não sejam traduzidas para grego, pelo que devemos imaginar que nelas esteja de certo modo gravada a voz do próprio Jesus. De facto, Abba é muito mais íntimo e sentido do que tratar a Deus simplesmente pela palavra Pai. Alguém chegou mesmo a propor que se traduzisse Abba pela forma meiga e carinhosa de papá, o tratamento usado pela criança que se sente completamente envolvida pelo abraço do pai numa ternura sem fim. Esta imagem aplicada a Deus será um exagero. Se o fizéssemos nós, alguém poderia vir a dúvida. Mas é o próprio Jesus que a aplica ao Pai misericordioso na parábola do filho pródigo. Este experimenta o abraço de um pai que há tanto tempo o esperava, que já não se recorda das palavras ofensivas pronunciadas pelo filho antes de partir, que procura apenas dizer-lhe como sentia falta dele. Nisto, o Pai misericordioso revela os traços do ânimo de uma mãe, pois é sobretudo esta que sempre desculpa o filho, conserva viva a empatia com ele, e continua a querer-lhe bem, mesmo quando já não o merece. Deus é como uma mãe que nunca deixa de amar a sua criatura. Trata-se de uma gestação que se prolonga muito para além dos 9 meses da gestação física. Dura para sempre e gera um circuito infinito de amor. Nos momentos negros da vida, podemos encontrar a força de rezar, recomeçando pela palavra Abba, Papá. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, in particolare quelli di Terrugem, benvenuti. Dopodomani inizia l'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani. In quei giorni intensifichiamo le nostre suppliche e penitenze, affinché si affretti l'ora in cui trovi pieno compimento l'anelito di Gesù, Abba, utunum sint, perché tutti siano una sola cosa. Scenda la benedizione di Dio sui vostri passi e sulle vostre preghiere comuni per la riunificazione della Chiesa. Grazie. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos da língua portuguesa, particularmente os de Terrugem, bem-vindos. Depois de amanhã,
começa o oitavário de oração pela unidade dos cristãos. Durante aqueles dias, intensifiquemos as nossas preces e penitências para que se apresse a hora em que se realize plenamente o anseio de Jesus. Abba, o tu non sinte, que todos sejam um só. Deixe a bênção de Deus sobre os vossos passos e sobre as vossas preces comuns pela reunificação da Igreja. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue arabe. أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إذ نتابع التعليم حول صلاة الأبانة، ننطلق اليوم من الملاحظة بأنه يبدو أن الصلاة في العهد الجديد تريد أن تصل إلى الجوهري، أي إلى أن تتركز في كلمة واحدة: أب أيها الآب. لقد سمعنا ما يكتبه القديس بولس في الرسالة إلى أهل روما: لم تتلقوا روح عبودية لتعودوا إلى الخوف، بل روح تبن به ننادي أبا يا أبتي. ويقول الرسول إلى أهل غلاطيا: والدليل على كونكم أبناء أن الله أرسل روح ابنه إلى قلوبنا، الروح الذي ينادي أبا يا أبتي. يتكرر لمرتين الدعاء عينه الذي تتركز فيه حداثة الإنجيل بأسرها. فبعد أن تعرف على يسوع وأصغى إلى وعظه، لا يعتبر المسيحي بعدها الله كطاغية ينبغي أن نخاف منه، فهو لا يخاف منه بعد الآن، بل يشعر بالثقة به تزهر في قلبه، ويمكنه أن يتكلم مع الخالق ويناديه: أيها الآب. لا يتعلق الأمر إذن باستعمال رمز وحسب، أي صورة الأب، وبربطه بسر الله، وإنما بأن نملك عالم يسوع بأسره في قلوبنا. لكن الأناجيل بالتأكيد هي التي تدخلنا بشكل أفضل في معنى هذه الكلمة. تأخذ صلاة الأبانة معنى ولونا إن تعلمنا أن نصليها بعد قراءة مثل الأب الرحوم. لنتخيل هذه الصلاة يلفظها الابن الضال بعدما اختبر عناق أبيه الذي انتظره طويلا. أب لا يذكر الكلمات المهينة التي قالها له، أب يجعله الآن يفهم ببساطة كم اشتاق إليه. فنكتشف عندها كيف تأخذ تلك الكلمات حياة وقوة. قد يحصل لنا أيضا أن نسير على دروب بعيدة عن الله كما حصل مع الابن الضال، أو أن نسقط في عزلة تجعلنا نشعر بأننا متروكون في العالم، أو تجعلنا نخطئ ونسمح للشعور بالذنب أن يشلنا. في هذه الأوقات الصعبة يمكننا أن نجد أيضا القوة لنصلي، إذ نبدأ مجددا من كلمة أبا، وهو لن يخفي وجهه عنا ولن ينغلق في الصمت، بل سيقول لنا إنه لم يحد نظره عنا أبدا، وإنه بقي هناك على الدوام أمينا لمحبته لنا. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, ricordatevi sempre che Dio amore ci comunica il suo desiderio di essere chiamato Abba, Padre, con la totale confidenza di un bimbo che si abbandona nelle braccia di chi gli ha dato la vita. Ricominciamo da questa parola e sperimenteremo la gioia di essere figli amati da Dio. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، تذكروا على الدوام أن الله المحبة ينقل إلينا رغبته في أن ندعوه أبا أيها الآب، بالثقة الكاملة
التي يتحلى بها الطفل الذي يسلم ذاته بين يدي ذاك الذي منحه الحياة. لننطلق مجددا من هذه الكلمة وسنختبر فرح أن نكون أبناء محبوبين من الله. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles Wszystkich intencji polonais. związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Punktem wyjścia dzisiejszej katechezy jest spostrzeżenie, że w Nowym Testamencie modlitwa zdaje się dążyć do tego, co istotne, co zawiera się w jednym słowie: Abba, Ojcze. Święty Paweł napisał: nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba, Ojcze. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła Abba, Ojcze. W tym wezwaniu streszcza się cała nowość Ewangelii. Poznawszy Jezusa i Jego przepowiadanie, chrześcijanin nie uważa już Boga za tyrana, którego należy się bać, ale zwraca się do Niego z zaufaniem, nazywając Go Ojcem. Nie chodzi tylko o odwołanie się do jakiegoś symbolu, do obrazu Ojca w relacji z Bogiem. Powiedzenie Abba, Ojcze jest czymś o wiele bardziej intymnym, poruszającym. Przywołuje miłość, ciepło, coś, co nas przenosi w sytuację z dzieciństwa, odczucia dziecka całkowicie ogarniętego czułym objęciem Ojca. Ewangelie wprowadzają nas lepiej w znaczenie tego słowa przez przypowieść o miłosiernym Ojcu. Możemy wejść w przeżycia Syna marnotrawnego w objęciach Ojca, który długo na Niego czekał, który nie pamięta już obraźliwych słów, a jedynie daje Mu do zrozumienia, jak bardzo Mu Go brakowało. Z tego jednego wyrażenia, Abba, rozwija się modlitwa chrześcijańska. Gdy zdarzy się oddalić od Boga, popaść w samotność i poczucie opuszczenia w świecie, gdy popełnimy błąd i jesteśmy sparaliżowani poczuciem winy, wciąż możemy znaleźć siłę do modlitwy, rozpoczynając od słowa Abba. Ojciec nie będzie przed nami ukrywał swojego oblicza, nie zamknie się w milczeniu. Powie nam, że nigdy nie stracił nas z pola widzenia i że zawsze jest wierny swej miłości do nas. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Sono tanti oggi. In particolare il gruppo del santuario di San Stanislao, patrono della Polonia, che si trova nel luogo di nascita del vescovo e martire, giunti qui per ricordare l'anniversario della visita di San Giovanni Paolo II vi fece poco prima della sua elezione alla sede di Pietro. Cari fratelli e sorelle, in comunione con i santi pregate con filiale fiducia Abba, Padre, chiedendo la sua benedizione per voi, per le vostre famiglie, e in questi giorni per i giovani che tra breve incontrerò a Panama. Per favore non dimenticate di pregare per me. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów, a szczególnie grupę z Sanktuarium Świętego Stanisława, patrona Polski w Szczepanowie, miejscu narodzenia tego biskupa i męczennika,
którzy przybyli, aby przypomnieć o rocznicy wizyty, jaką święty Jan Paweł II złożył tam tuż przed wyborem na stolicę Piotrową. Drodzy bracia i siostry, w komunii ze świętymi z synowską ufnością módlcie się, Abba, Ojcze, prosząc o Jego błogosławieństwo dla was, dla waszych rodzin i w tych dniach dla młodych, których wkrótce spotkam w Panamie. Proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera Et devozione nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. e preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Venerdì prossimo, Vendredi prochain, la celebrazione dei Vespri avec la célébration des Vêpres dans la basilique de Saint-Paul-hors-les-Murs, commence la semaine de prière pour l'unité des chrétiens sur le thème « Essayez d'être vraiment juste ». Cette année aussi, nous sommes appelés à prier afin que tous les chrétiens redeviennent une seule et unique famille, cohérent avec la volonté divine qui veut que tous soient un. L'écuménisme, ce n'est pas une option. L'intention sera celle de mûrir un témoignage commun et concorde pour affirmer la véritable justice et le soutien des plus faibles avec des réponses concrètes, appropriées et efficaces. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je suis heureux d'accueillir l'unité pastorale de Orbetello, l'oratoire et l'aumônerie Saint-Paul, le Saint-Père salue maintenant différents groupes paroissiaux. L'associazione Jupiter di Capranica e l'Istituto del Rosa di Sant'Atanasio. Pour terminer, j'adresse une pensée aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup. Je souhaite à chacun d'entre vous que cette rencontre ravive la communion avec le ministère universel du successeur de Pierre et en même temps que cette rencontre soit l'occasion d'un renouveau et de grâce spirituelle. Sur vous, j'invoque la joie et la paix du Seigneur Jésus. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Dominum Hoviscum, et con spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunque usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Je vous rappelle le rendez-vous de vendredi prochain à partir de 17h30, un direct de Rome et particulièrement de la basilique de Saint-Paul hors les murs. Vous pourrez suivre la cérémonie d'ouverture pour la semaine pour l'unité des chrétiens. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.